नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह रोज़ा अफजल है, रोज़े की बड़ी फजीलत, बड़ा मकाम और मर्तबा है, इसी तरह रोज़े के लिए सहरी का खाना, इसमें भी बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़ा मकाम और मर्तबा सहरी खाने वाले का भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है, बंदा खाता अपने लिए है, अगर सहरी न खाए, बगैर सहरी के रोज़ा रख ले, रोज़ा तब भी हो जाता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, इसमें तुम्हारे लिए बरकत है। तो सहरी के खाने वाले पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाने वाले के लिए बरकत है, लिहाजा सहरी को खाया करो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और अहले किताब के दरमियान, यहूदियों ईसाइयों के रोज़ों के दरमियान फ़र्क सहरी का है। अहले किताब भी रोज़े रखते थे, लेकिन उनके रोज़ों में सहरी नहीं थी, हमारे रोज़ों में सहरी है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए। हदीस पाक में आता है, तिबरानी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सहरी खाता है, सहरी खाने वाले पर अल्लाह भी और फरिश्ते भी उस पर रहमत भेजते हैं। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है कि सहरी खाता है इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहरी खाने वाले पर रहमत का वादा फरमाया है कि मैं उस पर रहमत भेजता हूँ। अल्लाह के फरिश्ते भी उस पर रहमत भेजते हैं कि जो सहरी खाते हैं। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने 17 सहाबा कराम से सहरी के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। 17 सहाबा कराम ने सहरी के फ़ज़ाइल को बयान फरमाया है और बिल इत्तिफाक तमाम उलमा के सहरी का खाना मुस्तहब है। ये सहरी के चंद एक फ़ज़ाइल थे। सहरी के चंद एक मसाइल आप याद रख लें। बाद मरतबा ऐसा होता है, मसला पता न होने की वजह से, इल्म न होने की वजह से रोज़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए जहाँ फ़ज़ाइल हम जानते हैं, इसी तरह मसाइल का जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सहरी के बारे में ये मसला ज़हन में रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 चीज़ें तमाम अंबिया की सुन्नत है। नंबर 1 सहरी में ताख़ीर करना, नंबर 2 अफ्तारी में जल्दी करना, और नंबर 3 नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पे बांधना। ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। तो सहरी में ताख़ीर करना ये अंबिया की सुन्नत है, अफ्तारी में जल्दी करना अंबिया की सुन्नत है। अब सहरी में ताख़ीर का मतलब क्या है? सहरी में ताख़ीर का मतलब ये है कि रात का आखिरी हिस्सा उस वक़्त में सहरी खाई जाए। रात के 3 हिस्से कर लिए जाएं और 3 हिस्से करके उसका जो आखिरी हिस्सा बनता है, उस वक़्त में खाने को सहरी कहा जाता है। और उसमें भी अफजल ये है कि बिल्कुल आखिर वक़्त में खाए। अगर कोई शख्स सहरी का वक़्त ख़त्म होने से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले अगर कोई शख्स उस वक़्त में सहरी खा के सो जाता है या सहरी खा के फारिग हो जाता है, रोज़ा उसका भी हो जाएगा, लेकिन अफजल नहीं है। अफजल तो ये है कि सहरी को बिल्कुल आखिर वक़्त में खाया जाए। और आखिर वक़्त का मतलब क्या है? आखिर वक़्त का मतलब यह है कि जब रोज़ा बंद होने लगे, सहरी का वक़्त ख़त्म होने लगे, तकरीबन एहतियात के दर्जे में, एहतियात के तौर पे 2-3 मिनट पहले या कम अज़ कम 5 मिनट पहले सहरी खाना बंद कर दे। ताख़ीर का मतलब ये नहीं है कि सहरी खा रहा है और खाते खाते सहरी का वक़्त ख़त्म भी हो चुका है, अज़ानें शुरू हो जाएं और हम फिर भी सहरी खाते चले जाएं, बल्कि अगर ऐसा करें तो फिर रोज़ा ख़राब होने का अंदेशा भी है, रोज़ा ख़तरे में पड़ गया। इसलिए कि जिस वक़्त हम सहरी खा रहे हैं वो तो सहरी का वक़्त है, और जिस वक़्त अज़ान शुरू हो जाती है इसका मतलब कि सहरी का वक़्त ख़त्म हो चुका है।
اور اس کے باوجود بھی ہم سحری کھاتے رہیں تو اس کا مطلب کہ ہم وقت ختم ہو جانے کے باوجود بھی سحری کو کھا رہے ہیں، یہ وقت تو ہمارا روزے کا شروع ہو چکا ہے، تو ہمارا روزہ تو خطرے میں پڑ چکا ہے، ہم روزے کے وقت میں کھا رہے ہیں۔ اس لیے بہتر اور احتیاط اسی میں ہے، وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کھانا چھوڑ دی جائے۔ یہ مطلب ہے سحری میں تاخیر کرنا۔ تاخیر کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اتنی دیر تک کھاتے چلے جائیں کہ اذان بھی شروع ہو جائے۔ بعض حضرات تو اتنی دیر تک کھاتے رہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں ابھی اذان کی آواز آ رہی ہے، فلاں مسجد میں آ رہی ہے، جب تک کہ ساری اذانوں کی آواز بند نہ ہو جائے ہم سحری کھانا بند نہیں کرتے۔ حالانکہ بالکل غلط ہے، جب اذان شروع ہو جائے تو اس کا مطلب کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تبھی تو اذان شروع ہوئی ہے۔ تو سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے اور افطاری میں جلدی کرنا افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رات کو سویا، اس کا ارادہ تھا کہ صبح اس نے روزہ رکھنا ہے، لیکن صبح سحری کے وقت میں اٹھ نہ سکا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنا چاہے روزہ ہو جاتا ہے۔ سحری کھانا افضل ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سحری نہیں کھاتا کوئی مسئلہ نہیں، روزہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ اس لیے بعض حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صبح اٹھے ہیں اور لیٹ آنکھ کھلی، سحری کھا نہ سکے تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سحری نہ کھائی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جس وقت آنکھ کھلی تو اس وقت کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں جب تک کچھ کھا پی نہ لیں اس کا روزہ سٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہوئے جب آنکھ کھلتی ہے اور اس کا سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو پھر بھی گلاس پانی کا پی لے گا، تھوڑا بہت کھانا کھا لے گا تاکہ اس کا یہ سحری میں شمار ہو جائے۔ تو اس لیے مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو چکا پھر اس کی آنکھ کھلی اور یہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سحری اب کچھ نہ کھائے، بغیر سحری کے روزہ رکھے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، ایک شخص صبح اٹھا روزہ رکھنے کے لیے، اب جس وقت اٹھا اس پر غسل فرض ہو چکا تھا، اب اگر غسل کرنے میں لگ گیا تو اس کا سارا وقت تو چلا گیا، سحری کھا نہیں سکتا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کیا کرے؟ یعنی جس وقت اٹھا غسل فرض تھا اور سحری کا وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو اگر یہ غسل کے لیے چلا جائے، سحری کا وقت تو گزر چکا، اب سحری کا وقت گزر چکا تو یہ کیا کرے؟ بعض حضرات کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص اٹھا اور اس پر غسل لازم تھا، اس کے لیے نہانا ضروری تھا اور سحری کا وقت بہت تھوڑا ہے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سحری کھا لے، سحری کھا لینے کے بعد غسل کر لے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غسل لازم ہو چکا ہے سحری نہیں کھا سکتے، سحری کھانے کے لیے غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، سحری پہلے کھا لے اس کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے، اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہوگا، روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔